requiere trabajo. And that training requires a lot of work. Cada vez que el perro se vivía adentro, usted coge, no, aquí no, y va para afuera, y aquí sí, como 3 meses para que aprenda, ¿verdad? Every time the dog pees inside, you have to take the dog and tell him, not here. And then you take him outside, here. Pero entonces a sus hijos, usted les dice, deje el cuarto así, mi amor, no se preocupe, váyase, yo se lo ordeno después. But with your children, you're different. They make a mess and you tell them, oh, don't worry about it, I clean the room for you. La niña solo tiene 18 años, ¿cómo la va a poner a hacer un café? Se quema. She's only 18 years old. How am I going to teach her to make coffee? She might burn herself. El niño tiene 40 años, ¿cómo lo va a sacar de la casa, pobrecito? He's 40 years old. How am I going to kick him out in the streets? Con estas cosas usted encerró a su hijo en un campo de inutilidad. With this kind of stuff, you make your son a person that's not able to do anything. Y le va a costar hacer su vida. And it's going to cost him to do his life. Y déjeme decirle, es mejor que le cueste ahora que usted está vivo y no después cuando usted se muera. It's better that it's hard right now that you're alive than when you die. Porque ahí sí se va a sentir solo y abandonado y no va a saber qué hacer. Because then he's going to feel lonely and he's not going to have any idea what to do. Porque así reaccionan los perritos cuando la gente va y los bota en una montaña y los deja por allá. Because that's how the dog reacts when somebody just throw him away like in the woods. So. Solo no va a sobrevivir. Alone, he's not going to be able to survive. Ahora es que usted tiene que interesarlo y enseñarle y mostrarle cómo se ordena. Now is when you need to strengthen their lives and show them how to organize their lives. Ahora, hay 3 opciones que tú tienes cuando tienes que ajustar cuentas. There's 3 options that you have when you have to adjust accounts. La primera es, ¿estás dispuesto a luchar? The first one, are you able to fight? ¿Cuántos de ustedes? Levante la mano los que saben que los hispanos es gente luchadora. How many of you know that Hispanics feel like a fight? Es gente luchadora, ¿verdad? There are people that fight. No se deja. They don't let nobody take advantage of them. Por eso es que las casas de los hispanos, la gran mayoría, parecen un ring de boxeo. That's why the majority of the homes of Hispanic people, they look like a boxing ring. Porque la mujer no quiere soltar la autoridad al hombre y el hombre no quiere que la autoridad la tenga la mujer. Because the women doesn't want to release the authority to the men, and the man doesn't want the women to have the authority. Y es por eso que nosotros, cierto, luchamos. And that's why we are fighters. Y entonces nuestra casa se convierte en una zona de combate. And our house becomes a combat zone. Y ni siquiera pueden simular delante de las visitas muchas veces. They're not even to even pretend in front of the people visiting. Y se está convirtiendo en estas zonas de combate porque se están ajustando las cuentas todo el tiempo el uno al otro. And it has become a combat zone because you're always adjusting or adjusting the accounts or the debt that you have to one another. Y se acostumbran tanto que se vuelve algo automático, así, rápido. And you get so used to it, you become automatic. Entonces le dicen a uno, ¿has visto mis lentes? And then you ask them, well, you see my glasses? Y entonces uno dice, la respuesta es sabia. ¿Yo por qué? ¿No son míos? And then you ask the famous answer. Y entonces acaba uno de hundir el cuchillo así en el pedacito que saca la rabia, así dice, yo veo bien. And then you just end up pushing that little knife in the hole that hurts, and you say, well, I can see very well with our glasses. ¿Verdad? Right? Y, mi amor, ¿será que me sirves el desayuno? Honey, can you serve me breakfast? ¿Y usted no tiene manos? And then they ask, you have no hands? ¿No tiene piecitos para que camine y se los sirva solito? You have no feet so you can walk and serve yourself? Y con esos combates de esquina a esquina vivimos de día en día. And we'll get accustomed to fighting over little things day by day. Y entonces venimos el domingo a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. And then we come to church on Sundays and we just praise the Lord like nothing's happened. Y ustedes se ríen porque son así. And you smile because you know that's how it is. Por eso se ríen. That's why you're laughing right now. Ahora, cuando ustedes pelean y siempre mantienen en eso, lo más normal es que sus hijos también pelean. So when you live a life always arguing, the normal thing is that your children are also going to fight all the time. Y entonces es cuando reina ese ambiente de felicidad donde todo el mundo está en su área y nadie se mira. And that's when the atmosphere of happiness reigns over your house, when everybody's in their own little corner and nobody looks at each other. Otros dicen la vieja y trillada frase. Others say this phrase. Yo luché 20 años, ya no más. Lo ignoro. I fought for 20 years and from now on I'm just going to ignore him. Entonces usted vive con una pared. Now you live your life with a wall. Sea lo que sea que usted diga, lo que usted haga, de ahí no se va a mover.
No matter what you do, what you say, that wall is not going to move. Su expresión va a ser así como la cortina del baño. Their expression is going to be like a curtain in the shower. Si usted la compró y la adornó, se ve bonita, y si no, ahí se ve, ahí está. That if you bought it and it was pretty, it looks good, but if not, it's just there. El otro 20% huye. That other 20% just runs away. Ahora, ¿cómo huye? Now, how they run away? Hay esposos que huyen de su casa, pero siguen durmiendo con la esposa. There are husbands that run away from their homes, but they still sleep with their wives. Son esposos que no tienen idea ni siquiera del grado en que están los hijos. There are husbands that don't even have an idea what grade their kids are in school. Escasamente se acuerdan de cómo se llaman. Just barely can remember their names. Son esposos que llegan a su casa, prenden el partido de fútbol, cruzan los pies, comen y se acuestan a dormir. They're just husbands that come home, turn on the TV, watch the football game, and then they just eat and go to sleep. No tienen el valor ni la hombría para pedir un divorcio. They don't have the courage or even be a man to ask for a divorce. Así es de que mejor huyen estando ahí. So they rather run away being there. Hay hijos que huyen de sus casas sin irse del cuarto. There's children that run away from their house without ever leaving their room. Son los hijos que usted no los ve porque se van temprano a la escuela. They're the children that you don't see them because they leave the school before school early. Y entonces no los ve porque cuando usted llega del trabajo están en su cuarto. And then you don't see them when you come from work because they're already in their room. De vez en cuando sale, abre la nevera, saca algo y vuelve para el cuarto. Once in a while they come, they open the fridge, they get something to eat, and they go right back into the room. Son hijos que cambiaron la cara de su papá por el Facebook. These are children that change the face of the parents for Facebook. Son hijos que todo el día están en el computador para no hablar con su papá o con sus hermanos. These are children that spend most of the day in the computer to avoid speaking to their brothers or their parents. Son hijos que usted no sabe qué es lo que están haciendo. These are children that you don't have any idea what they're doing. Pero que después viene aquí a llorar y a clamarle a Dios para que le obedezca. And then you come here and cry to God so your child can obey you. Se vuelven como zombies adentro de su casa. They become like zombies inside your house. Usted sabe que existen porque les ve la ropa sucia. You know that they exist because you see their dirty clothes. De otra manera no los ve. In any other way you won't see it. Son los hijos que usted le dice, mi amor, ¿me acompaña que voy a ir al mall? Ay, ma. These are the kids that you invite to go to the mall and they don't want to go. Qué aburrida. How you're bored. Y entonces cuando sale con los amigos, usted los ve el tremendo programazo. So when they go out with their friends, you see how excited they are. Son todos parados en una esquina mirándose la cara así. They all standing in the corner looking at their faces and staring at each other. Y cuando no se miran la cara, entonces están texteando. When they're not looking at their faces, they're spending time in the phone texting. Y cuando tienen alguna frase emotiva, dicen, ¿qué hacemos? When they have some emotion, they say, what do we do? What are we going to do? Y se volvió una juventud que parecen zombies. Caminan, todo y tal, pero no hay vida en ellos. And the youth have become like zombies. They walk around, but it's like no life in them. Hay esposas que viven en un matrimonio con el hombre que no querían estar. There's women that live with a husband that they didn't want to be with. Cada vez que las tocan están cansadas. Every time the husband tries to touch them, they always say, well, I'm tired. Su marido tiene en la mano un veneno que les enferma la cabeza cada vez que las toca. Your husband has like a poison in their hands. Every time he touches you, your head hurts. Porque la toca y, ay, tengo una jaqueca. Because as soon as he approaches you and tries to touch you, oh, my head hurts so bad. Mi amor, nos acostamos temprano. He asks you, honey, can we go to bed early tonight? No, tengo migraña, yo me digo que ahora aquí sentada. Oh, no, I can't. My head hurts. Y todo eso es porque estamos cobrándonos las deudas día tras día. And all that comes because we're always acting like somebody owes us something day by day. Todos los días tenemos algo que cobrarle a alguien. We are always trying to collect something that somebody owes. Yo no soy feliz porque este miserable no me saca. I am not happy because this miserable man does not take me out. Yo no soy feliz porque esta gorda no me atiende. You might say about your wife, I'm not happy because this fat woman does not take care of me. No puedo vivir feliz porque mi papá no me compra. And the child says, I can't live happy because my dad doesn't buy it. Yo no vivo en gozo. ¿Cómo voy a estar en gozo si mi papá y mi mamá no me dieron el carro que yo pedí para diciembre? How I'm going to be happy, how I'm going to rejoice if my parents didn't give me the car that I asked
for Christmas. ¿Cómo voy a estar en gozo? Yo no pedí nacer, yo no quería estar aquí. How am I going to be happy? I didn't ask to be born. I didn't ask to be here. Porque hay más de un joven que ha dicho eso. Yo no le dije a usted que quería nacer. Because there's more than one young person that ever said that to their parents. I didn't want to be born. El perro es suyo, ¿para qué lo pidió? The dog is yours. What do you ask for? Y así mismo, nosotros le recordamos a Dios. And just like that, we act in front of God. Ahora yo quiero que piensen en este escenario. Now I want you to think about the sinner. Jesús convivió 3 años con las mismas 12 caras. Jesus lived with the same 12 people for 3 years. Tú sabes lo que es compartir con Pedro, lo que es comer con él y abrazarse con él y tomarse un vino y celebrar con él sabiendo que me va a negar. You imagine how hard it was to live with Peter for 3 years, eating, spending time with him, knowing that he was going to deny him? Tú sabes lo que se siente cuando le doy comida a Tomás y le doy vino a Tomás y lo cuido sabiendo que él no me cree. Can you imagine how he felt when he gave Thomas wine and he gave him food? He knew that he was not going to believe in him. Ni hablar de Judas. I won't want to start talking about Judas. Usted sabe lo que se siente caminar con él, dormir con él, dejar que moje su pan en mi sopa y que coma lo que yo como sabiendo que me va a vender y que por él me van a matar. Can you imagine what it is like to walk with this guy, let him dip his bread in your soup, sleep with him, knowing that this is the guy that's going to give you up and you're going to die because of him? Así es que ustedes se creen con el derecho de estar cobrando todo lo que les debe. So I ask you that maybe you think you have the right to collect everything that people owe you. Según ustedes les deben respeto, les deben admiración, les deben obediencia. According to you, maybe they owe you respect, they owe you obedience, they owe you anything, a lot of things. Según ustedes les deben, me deben una oportunidad, me deben otro chance. According to you, they owe you an opportunity, they owe you another chance. Pero ¿qué hizo Jesús con los que le debían? But what did Jesus do with the people that owed him? ¿Qué hizo Jesús con estas personas que aún no sabían que le iban a deber? What did he do with these people that at that time were not aware that they were going to owe him? Jesús se pone una toalla en la cintura y les empieza a lavar los pies. You know what Jesus did? He put a towel on his waist and he started washing their feet. El único que era digno de que le lavaran los pies está ahora lavándole los pies a sus deudores. The only one that was entitled to someone washing their feet was washing the feet of those that owed him. 24 horas después, los discípulos se van a ver sus pies y van a sufrir porque saben que sus pies se los lavó el que mataron en esa cruz. 24 hours later, the disciples were going to realize that the one to wash their feet was dying on the cross. Hoy, y en esta hora y en este lugar, Today, and at this time, and at this place, el Señor quiere que pienses en ese momento en que Él lavó tus culpas. the Lord wants you to go back to that time when He was able to wash away your guilt. El Señor, Jesús quiere que entiendas que Él no estaba lavando mugre. Jesus wants you to understand that He was not washing something disgusting. Jesús no le lavó los pies porque estuvieran sucios de mugre. Jesus did not wash their feet because they were dirty, a little. Jesús lavaba sus pies porque estaba lavando deudas, estaba lavando desconfianza, estaba lavando dudas. Jesus was washing their feet because He was washing away their guilt, their untrustworthiness. Jesús se sacrificó por ti para lavarte con su sangre. Jesus sacrificed Himself for you to wash you with His blood. Así tú estés actuando como Tomás y no me creas hoy que te estoy diciendo que el Señor te lavó con su sangre. Even if you act like Thomas, that did not believe, you don't believe me when I tell you that He washed you with His blood. De pronto eres de esas personas que quieres ir donde un pastor que te hable de prosperidad y que te motive a estar mejor día a día. Maybe you're one of those people that like when the pastor speaks to you about prosperity and it speaks to you that life is going to be great day by day. Y la única manera que yo encuentro para poderte enseñar cómo vas a estar mejor día a día viene si te arrepientes, si perdonas y si piensas en el sacrificio que Cristo hizo por ti. And the only way that I find to tell you that you're going to be good is if you repent yourself
And if you realize that Jesus washed with his blood, esos pies que Cristo lavó iban a sentir esas monedas que le tiraron al piso cuando le pagaron por su traición. those feet that Jesus washed was of that same man that was going to collect the gold coins that were going to give up Jesus. ¿Quieres tú sentir en tus pies esas monedas que pagan cuando traicionas a Jesús? You want to feel in your feet those coins that fell when you betrayed Jesus? ¿Quieres tú sentir que te están pagando con una casa, con un carro, que te están pagando con algo para que traiciones tu fe en Cristo? Do you want to feel like somebody's paying you with a house or things so you can betray Jesus? ¿O quieres tú recibir ese sacrificio perfecto que hizo Jesús para lavar tus pecados? Or you rather receive the perfect sacrifice that Jesus made to forgive your sins? No juzgues para que no seas juzgado. Do not judge so you won't be judged. Y no condenes para que Dios no te condene. And condemn not so you don't be condemned. Déjate lavar los pies por Cristo. Allow Jesus to wash your feet. Y lava tú los pies de tus deudores. And you go and wash the feet of those who owe you. Jesús te estaba enseñando a ser humilde. Jesus was teaching you how to be humble. Y una persona humilde jamás piensa que le deben algo. And a humble person never thinks that someone owes him something. Es por eso que las personas que más dan It's because of this that the people that give more son las que menos tienen. are the people that have less. Si no tienen tanta comida en su casa, ellos te pueden dar la comida They don't tranquilamente. even have a lot of food in their house. They just go ahead and give you the food. Si no tienen dinero, ellos te pueden dar lo que tienen en los bolsillos. If they don't have a lot of money, they give you whatever they have. Pero al que tiene, le cuesta soltar. But that one who has a lot, it's hard for them to give. Y tú ahora no sueltas porque sencillamente tienes un poquito. And now you don't let go because simply you just have a little. Y si no eres capaz de soltar haciendo poquito, ¿cuándo vas a soltar si Dios te da mucho? And if you're not able to give from the little bit that you have, what do you think? How do you think God is going to give you more? Y te voy a explicar una cosa para que me entiendas. And I'm going to explain something to you so you can understand it. Ahora cómo te explico yo. Si él, ponte aquí de lado para que ellos te vean. If he, Tienes en esta mano esto y tienes en esta mano esto. Así están todos ustedes ahora. all of us are like this. Todos Right? tienen algo, We all have something. pero Dios les quiere dar esto. But God wants to give you that. ¿Cómo lo van a recibir si no han soltado lo que tienen? How are you going to be able to receive it if you haven't let go of the things you have in your hand? Sin embargo, ustedes piensan que yo les debo esto, But you think that I owe you this. pero no lo reciben porque no quieren soltar eso. But you don't receive it because you don't want to let go of the things that you have Así already. es de que cuando sueltes esto, When you let go of that, suelta esto, Dios te va a bendecir de nuevo. God is going to be able to bless you once again. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? ¿Les queda claro en su mente? Is this clear in your mind? No vayan por el mundo cobrando deudas. Don't walk through the world collecting debt. Despójense de lo que tienen primero. Let go of the things that you Que vas a have. perder tu casa, piérdela. If you're going to lose your house, No te vas a morir, es una casa. you're not going to die. Esa casa no te va a dar hijos, no te va a dar familia, no te va a dar descendencia. That house is not going to give you a family. Que vas a perder tu trabajo. ¿Qué importa? You're going to lose your job. What? It doesn't matter. Tú comiste aún de aprender a hacer lo que estás haciendo en tu You trabajo. were eating before you learn to do what it is that you do in your job. ¿Qué es que voy a perder mi carro y no voy a tener cómo moverme? If I'm going to lose my car and I'm worried about I'm not going to be able to move, Mientras tengas pies te podrás mover. as long as you have legs, you're going to be able to move. Que tienes 40 años y no ha llegado el príncipe azul. That you are 40 years old and you're still waiting for the prince to come. Mientras te gusten los hombres, Dios te va a traer el tuyo para ti. As long as you like men, God is going to bring the one that Suelta lo que tienes. let go of the things that you have. Desapégate de lo que tienes. Just let go of what En you el have. nombre de Jesús, yo derribo esas fortalezas. Yo te suelto para que recibas bendición. In the name of Jesus, I bring down all the fortresses that's stopping you from getting the blessings. Yo los suelto en el nombre de Jesús para que reciban una nueva bendición este año. I release it so you can receive a big blessing. Pero las que tenían el año pasado las tienen que soltar. But the ones that you Se received tienen last que year, ir. you have to let Ya no go. deudas, tú no debes nada. You don't owe nothing to No know. me hables a mí de pecado, no me hables
hables a mí de infidelidad, no me hables a mí de nada. Do not talk to me about past sins. El sacrificio de Cristo fue perfecto y fue por todo lo que has hecho. The sacrifice that Jesus made in the cross. Ahora, ponte de pie y levanta tus manos. Now stand up and please lift your hands. Recibe espiritualmente esta bendición que Dios está trayendo hoy Receive a tu vida. spiritual this blessing that God is bringing to your life today. Si tuviste un matrimonio en turbulencia, If you had a marriage that was unstable last year, la turbulencia no derriba el avión. En turbulencia hay aviones que aterrizan. the storm does not bring down the planes. There's planes that are able to land in the middle of the storm. El que está manejando tu avión es Jesús el Cristo. The pilot in your plane is Jesus. Si te mueres, vas con Él. If you die, you're going to be with Him. Si te quedas, estás con Él. If you're here, you're going to be here with Him. Si caminas, caminas con Él. If you walk with Him. Si comes, comes con Él. If you eat with Him. Y tienes el derecho de sentarse a su mesa. And you have all the right to sit at the table with Porque Him. Él se sentó con Judas, Because He sat at the table with Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. knowing that he was going to be betrayed by him. ¿Ustedes creen que Jesús no sabe que ustedes lo han traicionado y que han hecho mal con Él? You think Jesus don't know that we have betrayed Him and we Se have sentó done con bad things? Tomás, sabiendo que no le creía. He said with Thomas, knowing that Thomas didn't Y believe in algunos de Him. los que están aquí, aún por primera vez, todavía no creen. And some of us that are here tonight still don't believe.